Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are fine. Now, today we will learn about a new topic. Pada pagi hari ini kita akan belajar topik yang baru. But before we begin, let's say basmalah together. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Let me ask you something. Is there anyone of you who already read or listen a story like Rada Jonggrang, Malin Kundang, Sang Kuryang, or Nyiroro Kidul? Adakah di antara kalian yang sudah pernah membaca atau mendengar cerita-cerita tentang Rada Jonggrang, Malin Kundang, Sang Kuryang, atau Nyiroro Kidul? If you already have read or listen to story, you are one step ahead than your friend to understand our topic today. Jika kalian sudah pernah membaca atau mendengar cerita-cerita ini, kalian satu langkah lebih maju dari teman kalian untuk memahami topik kita pada pagi hari ini. Because today we will learn about generic structure of narrative text. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas tentang struktur teks naratif. Usually, there are three main parts of narrative text. There are orientation, complication, and resolution. Repeat after me. Orientation, complication, resolution. Nah, biasanya dalam cerita naratif terdapat tiga bagian utama, yaitu pembukaan, komplikasi, dan penyelesaian. Let's begin with the first part of narrative text, is orientation. In this part, the writer tells us who is involved in the story and when and where the story happens. Di bagian pertama ini, penulis akan perkenalkan kepada kita siapa saja tokoh yang terlibat dan di mana dan kapan cerita itu berlangsung. Usually, in the first sentence of the orientation paragraph, it will begin with phrase like once upon a time, a long time ago, one day, etc. Biasanya di kalimat pertama dari paragraf pembukaan akan dimulai dengan kata-kata seperti pada zaman dahulu kala, suatu hari, dan sebagainya. Next, we will proceed to the second part of narrative text, which is complication. In this part tells us the beginning of the problem which leads to crisis. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian komplikasi. Di bagian ini menceritakan tentang bagaimana permasalahan di cerita mulai muncul yang akan mengarah ke krisis. In this part, the writer will tell us how the problem in the story developed. Di bagian ini, penulis akan menceritakan bagaimana permasalahan dalam cerita naratif akan berkembang. Usually, there are certain patterns of how the problem will develop from problem to solution. The pattern is like this. First, you will have a problem. Problem will arise. Next, you will have crisis, the conflict between protagonist and antagonist. Next, you will have the climax.
In this climax, you will have the peak of the problem will happen. It's the main story, it's the main conflict in the story. After the climax, you will have anticlimax. In this anticlimax part, the tension of the story will begin to reduce, and the last will be solution. Biasanya ada pola tertentu bagaimana masalah berkembang dalam cerita naratif. Biasanya akan dimulai dengan permasalahan. Permasalahan akan menuju ke krisis, yaitu konflik antara tokoh antagonis dan protagonis, yang kemudian akan menuju ke bagian klimaks, di mana di bagian klimaks inilah puncak permasalahan terjadi. Setelah klimaks, kita akan menuju ke bagian anti klimaks, di mana tensi permasalahan sudah mulai menurun. Yang terakhir adalah bagian solusi. After the complication part, we'll continue to the resolution part. In this part, it will tell us how the problem is resolved, and it is the beginning of the ending of the story. Di bagian resolusi atau penyelesaian ini akan menceritakan bagaimana permasalahan terselesaikan dan bagaimana akhir dari cerita naratif tersebut. Usually there are two endings in the narrative text. It is happy ending and sad ending. Biasanya terdapat dua macam akhir dalam cerita naratif, yaitu akhir yang bahagia dan akhir yang tragis. So that is the main part of the narrative text. For you to understand the material more easily, we'll begin an exercise. Agar kalian lebih mudah memahami topik kita pada pagi hari ini, kita akan berlatih. You can see in the screen. Can you identify in which part of the narrative text this text belongs to? Bisakah kalian mengidentifikasi di bagian mana teks ini, di bagian mana dalam teks naratif teks ini berada? Is it done? Good. Next question. Again, in which part in the narrative text this text belong to? Is it done? Next question. Same. In which part in the narrative this text belongs to? Is it orientation? Is it complication or resolution? Is it done? You can write your answer in your paperwork. This is our last question. As you can see, there are narrative texts which still in random, and what I want you to do is to make this random narrative text into a good order of narrative text. Yang saya ingin kalian lakukan adalah untuk membuat teks naratif yang masih acak ini menjadi teks naratif yang baik dan runtut. Sedang, apa sudah? Good. Now, the conclusion of this meeting will be there are three main parts in the structure of narrative text, which is orientation, resolution, and orientation, complication, and resolution. Jadi bisa kita simpulkan pada pertemuan kita pada pagi hari ini ada tiga bagian utama dari narrative text, dari teks naratif, yaitu pembukaan, permasalahan, dan penyelesaian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Let's end our meeting by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi